ब्यूटीफुल सीनरी। विराज, हेलो अम्मा। क्या लास्ट टाइम आपने जो वीडियो बनाया था उसकी तो सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है। अच्छा, तो इस बार भी कुछ नया बना के दिखाओ। ठीक है अम्मा। ठीक है, ओके।
दिखाओ ज़रा क्या बनाया है। सीनरी। ओह वाह, ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है आपने। थैंक यू मम्मा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल।